ayo magambo ntabwo ariyo nshaka kutugarukaho. Umutoza Abdelrahim Taleb yanagize ati ntabwo ndi umutoza w'umuswa, yabivuze ababaye, ntabwo ndi umutoza w'umuswa, abari inyuma yo kunsebya ndabazi ndetse n'ubuyobozi burabazi. Ndasubiramo amagambo ya Abdelrahim Taleb, aragira ati ntabwo ndi umuswa, abari inyuma yo kunsebya ndabazi ndetse n'abari inyuma yo gusebya ubuyobozi burabazi, n'abari inyuma yo gusebya ikipe yacu ya APR ubuyobozi burabazi. Aragira ati ntabwo ndi umuswa. Ibi bintu Abdelrahim Taleb arabikura he nyimara kumva ya magambo. Mental et physique et technico-tactique dans le match et ne pas commettre de faute et utiliser toutes les actions qu'on a sur le plan concrétisation sur le plan émotion offensive. Donc il faut venir voir le match, voir le spectacle. Yes, reka tubahe ikaze kandi tubifurize kugubwa neza cyane mwe mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu n'amakuru y'imikino ni za breaking news zitandukanye tubagezaho umunsi ku wundi kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere. Nitwa Kasiye Jesu, iyi ni Rwanda 45 News Plus. Ndagarutse mu kiganiro cya mbere cya siporo hano mu Rwanda kuri uru rubuga rwanyu, urubuga rw'abakunzi ba APR, urubuga rw'abasportifu, urubuga rwa YouTube rw'abanyarwanda. Abanyarwandakazi muratwihanganira twirekiskiza kubera ko mu gitondo ntabwo twabagejejeho ikiganiro Morning Sport kubera ko hari izindi gahunda nyinshi zigiye zitandukanye zatumye ntakora ikiganiro Morning Sport. Hari gahunda nyinshi pe, muze kunyihanganira rwose, ndasaba imbabazi kandi mbikuye ku mutima. Ariko bafana ba APR, ndagira ngo niba uri umukunzi wa APR ukaba ugeze umunota uyu n'uyu tukiri kumwe, ndashaka kugira ngo tuze gukurikirana iki kiganiro twitonze neza cyane akantu ku kandi, kuko menye amakuru arambabaza cyane, antera ubwoba. Ndashaka kugira ngo tubiganireho neza gake gake twitonze. Icyo mba nkwisabira urakizi, ni ugukanda subscribe, ukiyabonesha, ukinjira mu muryango mugari w'abadukurikira kuri uru rubuga rwa YouTube. Ariko nanone dufite groupe ya WhatsApp. Iyo groupe ya WhatsApp dore ukuntu bigenda, ujya muri comment kugira ngo uyinjiremo, kuko ntabwo nakubwira ngo nyandikira ngo nyigushyiremo gutya na gutya, ahubwo mu rwego rwo kuborohereza mba narashyize link muri comment. Link ni comment ya mbere, noneho iyo link ndayifata ya groupe ya WhatsApp nkayipininga. Noneho icyo ukora ukanda kuri iyo link ukinjira muri WhatsApp. Hari abantu bijya bigora, iyo ukanze kuri akuntu bakwereka urakomeza, urumva hari abantu bijya bigora, urakomeza ukinjira muri groupe ugakora follow. Noneho hari nimero mba nashyize aho ngaho, ni nimero ya Airtel ya 0739912187. Iyo nimero ikimara ni iki, iyo umaze gukanda follow kuri iyo groupe yacu ya WhatsApp wayinjiyemo neza, uhita unyandikira kuri iyo nimero mba naguhaye. None iyo nimero iyo umaze kuyinyandikiraho mpita nkwadinga mu yindi groupe n'ebyiri. Hari iyo mba nashyize muri comment, indi ya kabiri uranyandikira umaze gukora follow, none nkakwadinga muri iyo yindi. Abakunzi ba APR dukora umuryango, abakunzi b'umupira w'amaguru dukora umuryango, abakunzi ba Rwanda 45 News Plus dukora umuryango, ibintu bigende neza cyane gatanu kuri gatanu. Abanyarwandakazi, ntabwo nje kugaruka ku nyingo nyinshi zigiye zitandukanye, nje kugaruka ku magambo y'umutoza Abdelrahim Taleb amaze gutangaza nyuma yo gutsinda Etincelle ibitego 2-1. Aya magambo uze kuyitondera niba uri umukunzi w'ikipe ya APR, kuko araza kugira icyo agufasha kinini cyane. Ntabwo tugiye gukora ikiganiro kinini, tugiye gukora ikiganiro kigufiya kitarimo ibintu byinshi, kirimo ingingo imwe gusa tugiye kuganiraho. Umutoza Abdelrahim Taleb ku munsi w'ejo match irangiye ya Etincelle
yatangaje ko shampiyona y'u Rwanda ikomeye bitakiri nka kera Rayon Sport na APR azizo zari zikomeye gusa ugasanga ikipe iri gutwara amanota, ikipe iri gutwara igikombe ifite amanota 60 70. Murabizi Rayon Sport yigeze no kugeza kuri 78. Buriya Rayon Sport nubwo atari ikipe itwara ibikombe ariko iyo yagitwaye irakihanangiriza ishyiramo difference y'amanota. Buriya nimubona Rayon Sport nubona Rayon Sport ijya gutwara igikombe muri sezo uzasanga itsinzwemo nka rimwe cyangwa se inganyije nka kabiri igatsindwa rimwe. Ubundi Rayon Sport yitwaye igikombe igitwara ifite amanota menshi, nicyo nyikundira, ariko nayo ni rimwe mu myaka 10. Reka twikomereze kantu ku kandi. Ubwo impamvu uvuze ngo Rayon Sport itwara igikombe rimwe mu myaka 10, Rayon Sport ifite ibikombe 9 kandi maze imyaka 67 hafi 70. Urumva ko byibuze ni mpuzandengo y'igitego y'igikombe kimwe buri myaka 10. None se ubwo hari uwampakanya? Okay, reka dukomeze. Umutoza Abdelrahim Taleb reka manze mubumvishe ndahita ngaruka mu kanya. Vous savez, on doit comprendre des choses très importantes ici à Rwanda et à Kigali. Il y a un changement radical au niveau du technico-tactique des clubs. Il n'y a plus d'équipes faibles. Avant, oui, donc, avant 3 ans, 4 ans, il y avait 2 équipes qui jouaient toujours le titre. Cette année, non. Donc vous avez vu, toutes les équipes ont eu des recrutements, ils ont de bons entraîneurs, ils ont commencé à travailler l'amélioration technique individuelle, ils ont travaillé le collectif. Donc c'est tous les matchs se valent, tous les matchs sont difficiles. Il ne faut pas avoir le complexe de supériorité, je suis le plus grand, je gagne tous les matchs, ça c'est faux. Football, vous avez vu Paris Saint-Germain, il a perdu hier avec la dernière équipe. Madrid avec Genoa, dernier match nul, ils ont même failli perdre. Ce football, ce n'est pas une science exacte. C'est jouer, c'est être au top niveau mental et physique et technico-tactique dans le match et ne pas commettre de fautes. Et utiliser toutes les actions qu'on a sur le plan concrétisation, sur le plan émotion offensive. Donc, il faut venir voir le match, voir le spectacle. C'est un spectacle. Il ne faut pas dramatiser les choses et penser qu'on est les meilleurs. Non, c'est un travail qui se fait à long terme. Donc moi, je suis là, j'ai un projet à long terme. C'est-à-dire que l'APR doit être au top niveau continental l'année prochaine. Et tu ne peux pas jouer à l'aveuglette et jouer les ballons pour participer à la Coupe d'Afrique. Tu dois avoir une équipe qui sait jouer le football avec une animation défensive et offensive, et aussi une transition avec une attaque placée. Si tu veux arriver dans le cadre africain, si on se barricade derrière pour balancer le bas arrière, on ne va pas arriver. Donc moi j'ai un objectif. C'est vrai que je paye parfois les pots cassés, mais je donne mon dos. Je suis là, un éducateur, non pas un coach avec le bâton, non. Je suis là, éducateur, je ferme mes joueurs, j'améliore mes joueurs, je suis avec eux dans la difficulté comme dans la victoire. La victoire c'est eux, la défaite c'est moi. Voilà, c'est ma devise avec mon équipe. Donc, ce n'est pas la peine de parler trop. Et je sais qui sont les gens qui sont derrière. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui se son doigt. J'ai une trentaine d'années d'expérience avec tous les titres que j'ai eus, avec le Champions League que j'ai eu, avec le Wydad et ainsi de suite. Donc, moi, quand je lis une critique, je sais qui l'a écrit et qui est derrière. Moi, je connais. Et même la paix le connaît. Nous, on a un projet dans le futur. C'est ça ce que je voulais, le message que je voulais transmettre à ceux qui veulent la défaillance de l'équipe APR. Voilà, c'est mon dernier mot. Et pour les journalistes, mon portable est ouvert. Si vous avez besoin des nouvelles de l'APR, d'un autre projet, vous êtes les bienvenus. Il y a des journalistes qui viennent chez nous, on les accueille. C'est welcome. Mais attaquer l'APR, le coach, le staff, le président derrière, on sait qu'ils sont derrière. Moi, je le sais, tout le monde le sait. Toute la presse connaît ça. Donc nous, on a d'ailleurs moi je ne vois pas les critiques. Moi j'ai confiance dans ma compétence, dans mon staff, dans mes joueurs et dans mes dirigeants. Et Inch'Allah, on améliore nos capacités technico-tactiques pour le futur. Et voilà, merci. Yes, ngaya magambo y'umutoza Abdelrahim Taleb aho yagiraga ati shampiyona y'u Rwanda ntabwo ari amakipe abiri gusa gikomeye, amakipe yose asigaye akomeye. Ayo magambo ntabwo ariyo nshaka kutugarukaho. Umutoza Abdelrahim Taleb yanagize ati ntabwo ndi umutoza w'umuswa, yabivuze ababaye. Ntabwo ndi umutoza w'umuswa, abari inyuma yo kunsebya ndabazi ndetse n'ubuyobozi burabazi.
ndasubiramo amagambo ya Abdelrahim Taleb, aragira ati ntabwo ndi umuswa, abari inyuma yo kunsebya ndabazi, ndetse n'abari inyuma yo gusebya ubuyobozi burabazi, n'abari inyuma yo gusebya ikipe yacu ya APR ubuyobozi burabazi. Aragira ati ntabwo ndi umuswa. Ibi bintu Abdelrahim Taleb arabikura he? Nyimara kumva aya magambo umutoza Abdelrahim Taleb yatangaje ku munsi w'ejo, byatumye nshaka kumenya impamvu imva n'imvano y'aya magambo y'uyu mutoza. Nabihuje n'ibyo chairman wa APR yatangaje asa naho ari kudefanda uyu mutoza, niyo mpamvu nahisemo gushaka amakuru. Yego pe, nibyo umutoza Abdelrahim Taleb ntabwo afite statistique nziza. Nk'ubu ku munsi w'ejo umutoza Abdelrahim Taleb yagiye gukina match ya Etincelle afite statistique mbi pe, afite statistique mbi, kuko mu mikino, reka mbirebe hano neza cyane ndabifite, urumva umutoza Abdelrahim Taleb ku munsi w'ejo yagiye gukina match, amaze gukina imikino 25 haba muri shampiyona ndetse no muri Champions League. Ubwo ni ukuvuga ngo ni imikino ya gishuti irimo inkera y'abahizi, irimo Sekafa, irimo shampiyona ndetse na CAF Champions League. Yagiye gukina izi match, yagiye gukina match ya Etincelle, amaze gukina imikino 25, amaze gutsindamo imikino 11 gusa, yaranganyije 6, yaratsinzwe inshuro 8. Ibi bintu nta hantu tubizi kuri APR. Yarinjije ibitego 38, yarinjijwe 28. Ni ukuvuga ngo winning percentage ye, ni ukuvuga ngo gutsinda kwe byari kuri 52%, mu gihe guhomba cyangwa se gutsindwa byari kuri 44%. Ni ukuvuga ngo yinjiza ibitego kuri buri mukino, ni mpuzandengo y'igitego kimwe n'ibice 5 nicyo yinjiza kuri buri mukino, ndetse agatsindwa igitego kimwe n'igice kuri buri mukino, kimwe n'igice kimwe kuri buri mukino. Urumva uko mu by'ukuri Abdelrahim Taleb ntabwo afite imibare myiza imuvugira. Taleb asigaye ajya gukina ari kuri pressure y'ibintu bitatu, ari kugira ngo yemeze ubuyobozi katari umutoza w'umuswa, kugira ngo ahuze abakinnyi babahanga imikinire yabo bakine, ariko arwana n'icyo kintu. Niba umutoza muri press conference aza akavuga ngo abari kudusebya ndabazi, abari gusebya umutoza ndabazi, abari kunsebya, ndetse n'abari gusebya ubuyobozi n'ikipe muri rusange, ubuyobozi burabazi. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru, aya magambo umutoza Abdelrahim Taleb avuze uyasesenguye neza nawe nk'umukunzi w'ikipe ya APR, arimo ikintu gikomeye cyane. Buriya umutoza ashobora kuba atari umuhanga, ariko nanone iyo hajemo ibintu nk'ibi kiba ari ikintu gikomeye cyane. Niba kuko hari abantu ku ruhande bajya gusebya kubera impamvu runaka, kuko yanavuze ko n'impamvu nubatuma byose ubuyobozi burabizi, ariko ubundi ni gute umuntu ajya kuri mikoro, akavuga ngo njyewe iyo ngiye kuri match za APR ngenda nigengesereye, yewe ngura tike nkicara muri VIP ahicaye abajenerali kugira ngo hatarigira unkoraho. First of all, uko ni ugusebya igihugu. Ni gute muri iki gihugu gifite umutekano utinyuka ukavuga ngo abantu ngo bakugirira nabi uramutse wicaye mu banyamakuru, ngo hashobora kuza umuntu akagukubita ngo nk'ikintu runaka kuri match za APR, undi akavuga ngo ngiye sinkigura itike, ngo
ngo APR yakiye, ngiyo yakiye nkureba kuri televiziyo, ngo impamvu naguze itike kuri AS Kigali ngo nkinjira ngo nuko yari AS Kigali yakiriye. Kweri abanyamakuru naha b'abasiniya bagakwiye kuba baduha urugero twebwe b'abana turi kuzamuka. Bigeza aho umutoza abakinnyi bo mu Rwanda, iyo ari uganira n'umukinnyi wo mu Rwanda akakubwira ati ibintu mbona mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, buriya bavuga ko itangazamakuru ryo mu Bwongereza ari ryo tangazamakuru rya mbere ryotse igituta abakinnyi, ribashyiraho pressure, ariko ngo ntirijya rikora ikosa ryo kwinjira mu buzima bw'umukino. Urugero, umukinnyi witwa Jack Grealish yabigarutseho. Jack Grealish twese turabizi ukuntu ari umusinzi, turabizi wa Man City yatwaraga igikombe we na Carson wa muzamu wa gatatu wa Man City ukuntu bararaga mu tubare n'abakobwa, ariko barabyukaga mu gitondo abanyamakuru bakavuga uburyo ari umuhanga, yaba yahushije igitego, yaba yakoze fopa bakamukritika, ariko ntibabye mu byo kuvuga ngo akabare ngo n'ibiki byose. Kugeraho umutoza arira muri press conference akavuga aya magambo ameze gutya, nawe ukabyukira mu gitondo kuri mikoro ukurikiwe n'abantu barenga 30,000. Iyo ugiye kuri live yabo bamaze kuyikora ubu usanga ari hejuru y'30,000-40,000. ngo ngura itike ngo nkajya kwicara muri VIP, ngo kubera ko nicaye ngo wicaye abanyamakuru wabikize abandi babiki, twinjira twese badusatse n'umunyamakuru naje bose binjira basatswe. Ukongeraho iki gihugu cyacu gifite umutekano umeze gutya, wabiki kugeraho ujya kubivugira kuri mikoro? Reka mbabwire ngewe aya magambo y'uwo mutoza Abdelrahim Taleb murabizi simvuga rumwe nawe, urumva sinemera imitoreze ye, urumva ntabwo nemera imitoreze ye pe. Bibaye na byiza ndabizi neza ko abafana b'ikipe ya APR ubu none haramutse hasohotse statement yuko umutoza Abdelrahim Taleb yirukanwe hagiye gushaka undi mutoza mushya, abafana b'ikipe ya APR babyishimira, nanjye ndimo. Ntabwo nemera imitoreze y'umutoza, si umuhanga. Nejo Etincelle yari yanize ikipe, Etincelle yarushije APR mu gice cya kabiri. Abakinnyi ba Dawuda tumenyereye ko bazi gutembereza agapira basigaye bagikina bakibandura. Abakinnyi bitwa Baruboneka basigaye bakina bakibandura. Jibril Watara nuko gukuramo attacking line ya Mamadusi na Watara bamaze kuguha ibitego bibiri, ari abakinnyi ngenderwaho ugashyiramo abandi. Nyine hari ibintu byinshi ntemeranyaho n'umutoza Abdelrahim Taleb. Nizi statistics ze zo kuba amaze ngo imikino ngo mu mikino 70 ngo amaze gutsindwa mingahe, nta mutoza wa APR nzi wigeze ugira izi statistics kuva natangira kureba umupira. Ariko nanone ibyo bintu byo gusesereza, byo kuvuga nkaho uri muri Kongo igihugu kidafite umutekano, ibyo bintu rwose ngiye ntabwo mbyemera. Mbere yuko narababwiye ngewe hari ibintu ntajya ninjiramo cyane ibintu by'amatiku, ariko hari ibintu nyine ubona bimaze kurenga urugero bikaba ngombwa kubivugaho. Hari n'umuntu uba wumva ndi kuvuga aya magambo agahita avuga atari ku we ubuyobozi bw'ikipe ya APR ndarahira izina ry'Imana, umuyobozi w'ikipe ya APR narinziranye nawe ni Richard, Chairman Richard, kandi nawe ntabwo twari tuziranye, usibye ko nagiye kureba match y'Imusanze na APR muri sezo yabanjirije iyi. Richard akiri president icyo gihe APR igatsinda ibitego 3-1, Musanze ariyo yakibanje. Icyo gihe twagiye mu kibuga turasuhuzanya na Richard, ndamwibwira nyine nk'ibisanzwe, urumva aduha interview na Barugangura Axel. Icyo gihe ntabwo nakoreraga, ntabwo nari mfite YouTube channel yanjye, hari aho hari ibindi bitangazamakuru twakoreraga icyo gihe. Naho ubundi byo kuvuga ngo iki nge nanariza umupira bafite abantu bampa amakuru, nahisemo kubaha amakuru abakunzi w'ikipe ya APR, hakindi kintu kibyihishe nyuma. Urumva nibyo ngibyo umutoza Abdelrahim Taleb amaze gutangaza ati rwose nge ntabwo ndi umuswa,
akabafana ba APR mureke kumva abo bantu banshinja ko ndi umuswa. Uri inyuma turamuzi, ubuyobozi buramuzi, nanjye ubwanjye ndamuzi. Ikindi mumenye ko shampiyona ikomeye, ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo Rayon Sport ngo na APR ngo nizo zakubanaga gusa. Ibi bintu byahindutse, za El Hilal zaje, mwabonye Bugesera ikubita El Merek. Yego El Merek nayo ifite umutozo w'umuswa nka Darikonovic, ariko El Merek ni ikipe ifite abakinnyi bari kuri top class. Uko umutoza yaba ari umuswa kose, ntabwo ari urwitwazo rwo kuba El Merek yatsindwa n'ikipe ya Bugesera. So ngayo nguko rero abanyarwandakazi, ubwo ibindi mu biganire muri komenti. Gusa aho bigeze wagira ngo nta tangazamakuru tukigira, sinzi pe. Gusa nyine ntabwo bivuze ko hatari abantu bo gushimirwa. Nyine nta muntu nigeze mentioninga, hatagira uza kumputaza mwoka byaramwe. Gusa birababaje aho kugira aho bigeraho ko umutoza atangaza aya magambo. Nge hari umunyamakuru niyumviye ari kuvuga ngo Abdelrahim Taleb ngo wagira ngo ntabwo ari umutoza w'umuprofessionnel, ngo ibintu avuga ngo wagira ngo ni umuntu ngo bavuze ko ari umutoza ngo kandi atari umutoza. Bro, umutoza Abdelrahim Taleb ari mu batoza bafite lisansi ziremereye hano muri Afurika. Afite lisansi ya pro, ifite n'abatoza batatu gusa. Ifitwe na Peter Mosimane, ikagira uriya Flora Ibenge, Abdelrahim Taleb ndetse n'undi mutoza witwa Abdelrahim Benshika, ubu ngubu utoza GS Kabiri. Ukatinyuka ukavuga ngo umutoza ufite lisansi zimeze gutyo ngo wagira ngo ntabwo ari umupro, ngo ibintu avuga ngo wagira ngo ni umuntu ngo bafashe ngo bambika ngo umwambaro w'ubutoza ngo kandi atari umutoza. Ese ubwo urumva koko abatoza ba hano mu Rwanda baba bafite abantu babasobanurira, baba bafite abantu babaha amakuru, baba bafite za AI zishobora gushyira ibintu mu Kinyarwanda, baba bafite amatranslator n'ibiki byose. Iyo uvuze gutyo rero ku mutoza uri umunyamakuru, hanyuma ukazategereza kumuhagarara imbere ngo aguhe interview, tuvugisha ukuri, urumva ibyo bintu byakunda? Nababwiye ngo hari ibintu ntemeranyaho na Taleb rwose. Imitoreze nanjye sinyemera, reka sinyemera. N'abakunzi b'ikipe ya APR ntibayemera, ariko nanone hari bidakwiye nge nta kigikira pe. Iki kintu cyari kiri kunjya kuva mu gitondo, ariko narinde mu kazi kenshi nabuze ukuntu ngikora ngira icyo nkivugaho. Banyarwandakazi mumbabarire niba hari aho narengereye, ariko enough is enough. Igihe kirageze ko twinjira mu kibuga tukavuga umupira, ibindi bikaza nyuma. Ikindi namwe abayobozi b'amakipe, ibintu byo kuvuga ngo uyu munyamakuru ngo ni umureyo ngo turamuheza mu ikipe yacu mu rwego rwo kumenya amakuru, ngo iki gitangazamakuru ngo kivuga kuri reyo, ibyo twese nitubireka. Nge nifati mwumva ndi kuvuga reyo nabi. Narababwiye ngo usibye hano kuri YouTube nafashe umurongo wo kuvuga kuri APR gusa, ariko uzajye ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Instagram ni Kaseges, mfite aba followers 7800, Facebook bamaze kujya mu 6200, TikTok ni 23 birenga. Iyo ndi gukora video nkora za APR, Barca, Real Madrid, ariko hano nafashe umurongo wa APR. Ariko sinasebya rero gusa ibi bibirimo nabivuga. So ngayo nguko rero, ubwo ngayo umutoza Abdelrahim Taleb nibyo ngibyo nari mfite gusobanura hano. Ubwo namwe ibindi muraza kubimbwira muri comment. Nge rero reka mbashimire cyane, nitwa Kasegizo, kubera ko dufite andi makuru menshi kandi minota ikabidufashe. Munyemerere nsoze noneho nze kubaha amakuru muri APR. Ikipe ya APR nta gutinzamo, nabyo kuvuga ngo abakinnyi ngo mufata karuhuko nibiki. Imyitozo irarimbanije, ndaje byose mbigarukeho. Raouf Mameri Dawo ejo bundi ikipe ya APR ifite polisi, Byiringiro Rag ari gutangaza buri kanya. Ndaje mbabwira uburyo ikipe ya APR yakariye match ku rwego rwo hejuru. Munyemerere rero nsoreza ahangaha, nyaboneka mukande subscribe kugira ngo twuzuze 10,000 muri amezi 3 twihaye, ibintu bigende neza cyane 5 kuri 5. Ndabashimiye cyane rero, asala vista.